Adishima mama munyina makwa Babagam TV dwumedi atundin abrabo ene echuo ye da twedi ampo Nyankopon ase so do bia ko ne nnwuma so wasade na bedu fi asomdwem ni asan di ehia na asa na metro dwumedi so me se be ka kire se dwumedi a wo hwe eye anti Suzy stuffing wona aso yasen ama adwua da bia tumedi se dwumedi we se ebrew ani se wo tie mi a na wo pen tomato ana wo peliza ato ana wo material to wo ni chanti Suzy hono ma ukwa ubenya niema ni bi aye papa ne bo edafo na wasisika mane na ye kofie no so unity for man ho kwan oda so eye bi edifo ni kire ho no simape na do fo nsaka e dia somdwi abafie ye to adwumedie no so na adwumedie no abawa obi e da cho krata e de breme na krata no e wa ha mebese mekan email no de ba he no na meni abedwafui adwendwen ho ena nwumre me wo anti-Christy ene ejawusu e wa ha sei mbemfo na mni di sei adwumedie nti no ye bekan eye email na baba wa no e chro de bae no na eja meni mpemfo ya adwendwen ho ni asate asimonten so ni akoti di adofo e woka na krata na baba wa no chro ba me no me bese me kenkana so uti bi na futu e ho no ye de ma ababa wa no na sei e no chro no wase osikani medi imfie aduonu enkono ababa wa makomisuku ewie a me ho esisi me ho so da bia me papa ene me kasa ene me di nkomo sa baba wa de wusi so a se wo pe abrantie a wono so ani abre so bebo bra na wone ne tena nti papa tu me fo se me nya abrantie a wo so be ware me a me fa ne mre fie na me fa ne me chiama ampa osika bi di me papa asam so me na mu akochi abrantie bi na mbese me hwe ni suban ne se do sitie nti no menen nante be ya abosumi ensia na abosumi ensia ni mu no abrantie ni di no kore e ma me yie na me hu se bebi adu ni die esem de ne ko ekochia me papa enti osika enam so e ma me di me papa ebo sha wo she me na efutu ode ma me so e ka cha abrantie ensem be se ne de ne ko kire eye me papa e ma me ko me papa wo so go bo me papa amane na ni gi yie efi se na wawo baba a woka asema wutie nti nam so e ma me de abrantie ne be fie me de abrantie ne be du fie pe osikani anwanwasem papa hu abrantie ya no so bi gina ye no se abrantie we pede wu fie ha sei no so papa na se wunim no abrantie a oso be ware me na me de ne baba be kirew papa no ampene ama ne baba no kura mbi na no ankasa e ho ano ka kire ni se o ma abrantie no MP osika me papa bu fuye na me husu dwiri mi fi se na me hu papa se de ni bu esi afu se da efi emra wo me enam so ma me ka kira abrantie ne se onko na me kom papa ko busa ne se ade na wo si menya abrantie a me pese me ware na me fa ne me kire na me de abrantie ya ba na wapamo no amane ko papa no ankasa osika ma me de areho e ko share dem misu nansa efi se na me hu papa saada na nansa na chi mi saba me papa ho no e bebusa ne bio se meja ade nti na me de abrantie baaye opamo na wanti na no asempo e ho no na papa e pe mu aka kire mi se abrantie na ode ne baaye no oye kronfo osikani me papa ka asa bibi menum to na me hwe papa na me bufu me mu yie me ta menum to ehwe me papa na me papa sa ka bio se abrantie no me se oye kronfo na musa papa sa asembe na o ka kire me no e ho na papa de metena ase e no ka asem ni nyina kire me se me kai se emre bi okọ Ghana baaye obeka kire me se akronfo adutu eni asekan bi gina omo so e wo fie anya me nko a nka o hwere ne nkwa na akronfo no mba fie ho no na abrantie no e ka ho ndi so oboa onko nko busa abrantie no osikani enam so ma me ho me ho eda no me nidi misuya ma de achinye na me hu se esu na misu no e moa me ese mitu anamo na me kwa abrantie ne ho na me koti ono so asem me nante e kwa abrantie ne fie me duru ho no abrantie ne hu me ono so si ni tirase na o hwe nanim a na o hu se ase o wasem bi a opese woka na o hwe esu a me de ba fie ho na ontimi bi na no biu enam so ma me de su bisa ne se
adwuma be na no ye wo Ghana asa no wutu kwan aba abuchiri no bisa me se ede ba asem ntina me bisa ne saa me ka che ne so on de on ka asem kro enkyere me e be se me hu adwuma na oye na ototo papa so kan sem bibiri ansene me tirim na so ma me ka kire ne se me papa se oye kronfo asem be no wo ka e wo ho wosika me de ani bre ne kɔ hɔ no nti ensem na me bisa ne nyina no na me de akomahye e na na ebisa no abrante no hwe manim din wankasa no si ni trase me bisa ne se onim me papa ode asekan ni atu akɔ me papa efi akɔbɔ ne krono pen wosika se de na me si bisa ne ensem no no o chen di ogina kɔta dakam na so me mia mani fi se na me dɔ no nti me mia mani se me bisa ne ensem no abrante no hwe manim obɔ na ni na nisuo eba wosika ma me rehu yi na oka asem no mu no kure nyina akire me se dem papa e ka no e asempa e no wo ka no na ogi tumu se ane okobo okrono na okom papa so na oba me papa fi onu hu me papa se papa no mo ko ne ho no mo Ghana no na ye me papa na so se die wasakra na ode ne ho ama Ewurade nti oba ne fa ne boni nyina nche no na ye odokan na ode do no nti na obepe no na ye se wojai krono ne ebo osika waka asem wi nyina akire me do no makoma mu na se me hu ni amenye me do me papa so e na me pese me bu papa asem eso enti me bisa woni obedwafo ne wona wo hwe yen se abrante enti se menye ne den me ntie me papa ana se me ndi makoma echi wow orafo wutie me ye nua bae asema ode bae si yenke bi man na yen mana dwenkyere na me kenkan ye safe no bi wo fidie na be se me ka kiro sa babo dwumadie so no asoguso awutie woni suguso awo hwe e wo sa to 2 Gam TV ene me wanti Christy wa ha sei me waje wo susu e wa ha sei ante Christy ma me sha se free ho no me ye sure se me kenkan ye nua bae e krata wo de bre yi waso tue bi wotie ensema na owoka ewo mu na obusa se onye den Auntie Christy ma measure say free ho no obi a waso ye kronfo na wejai we ye sure say wejai ntie ni aba no onji ndi oh tie for mo dwonyo mri na sikabeda si bebre bodam for class ne dam ekokora nya kakro yiri no nkola na kronfo de obi o ye kronfo a se okotire twetu de de be mama se obetimi ajai abrekwa ne kon no krono ni biemu because krono na kwa de ma dwene chem kakra sa enema mi ni bi wo a ye spirit bi krono woni pa bi so e na obi wo so ahokire ne ma ne de ekoye saa de no na se saa ni pa isanya ahokire de oduru ba bi na se onyamwa bi obetimi ajai but obi akoye krono ho ene kuta no ni se bede no se krono ho na me ma dwen se krono ho ne woni pa so a wontimi nyai so wontimi nyai abre cause ho ne di ka wura no enti wo ba kra wan hwe na ne da ho kra wonya wo japan de kosi kuma na kra obetu akọ because akoye ho matini mu no enti no ho de ti mu a eno na control enti krono ho de eno ya ho mamu odu enye ni suban no aka se o me ye kronfo Ghana medu agoche bia wa hati mejai but ho de ba bia obedu bia na e se kofa ba so na ni tra abosumi nsieni woni na tena kama mu woni na tena kama se eno no obetwentwe so kakra ada chance bia beba no obetimi abokro no se akoya nyema mienu se ahokire na ode wo Ghana no twetwetu odi a odura no woye adwuma no nya ska obetimi ajai na san kwa akoya se honhom bi krono honhom bi ne kuta no dia na krono honhom so kra no a mehwe anka bese esmanse no anka obetimi afa bibi ana bi so oba no so do no nti wate wahye no ho so kakra but onya chance bi a obetimi afa enti se obi ekronfo wontimi nya no kodwo sa daji sakoye se wo Ghana na usa na ho chewo na asasa ma me ade na wunyini se odru ba bi asa wo ye adwuma bi no eno no betime agyan but obi otwutu de je se otu se ade na fra ne moja obi otimi atwutu akwama na se be ma usa ko ye kromfo otimi akọ no so na adwo de
krofo kase wa miti no nti me mo madwene paade anko ti o papa no asem na ka akwa no mo paade nko di gire nim ko 6 months di enche sa de nipa e krofo na 6 months one na tena no na wo hunu so awi ade no na chese obetima nya adwumi se wajai jade wonti nya edi 1 year 2 years edi 3 years ko betima twetwo ena blochira akro aba no edi be 3 years obetima nya nipa bi aso bi twetwo obetima nya nipa bi onso so ye tough a obetima start abosa akro no se no de wewe ni mu keke 6 months no de odo no a wagu no amaga no nti ena ase o twentwentwentwe ni ma so bati ade na kasa tini mu a chance bi abo betimi ewia ande bisi me da se eje usu me bacho me se me ken kan krate uhu nsema na ewu anti kusi a kire na adwen we wo se na adwen kire eno no na wo adwen e kire wo se yo weska me da se na asemi de emodu pa da hosa yasema yasem kuma otimu se asema emodu na we no odo asem na ye kan wa ha no na odo asem so ya de bia emodu ye pa enu nti no meka kakra se me papa no onya abotre na minu aba no so onya abotre efise odo ye adwuma eduru beebi a untimi nchi odo asem wie timi ye adwuma bi a aburu ni pa adwene ne nti ase yeso emodu sa brandi na so wasesa na ise wasesa na bede na baba wa na hu se wasesa eno na me bisa ho asem no Osika anti kan bibi ohun se nipa woti bi be metimi ma nipa timi koye bibi na se onyankopon so ebie kwan a etimi twem firi tinipa timi sesa so hu sesa de ho me nipa bia fi se nipa se ne egusu ya de bonye fumpo no onyankopon do yen nti we odo na eye adwuma wa ha no ti ese papa ni nya amotre na minu aba no so nya abotre sentram se minu aba ni nya abotre ne se mpenifo se awale yakwan wa ye pa ena papa no so kakra meka je se odo so ye adwuma se wo hu na mla odo ye adwuma no se we nya abotre a ensem bebre na beba nti esa afenu nyina obi nya abotre na ababa wa no so kakra meka ne se ohun se ska ma bia epebe ma ni wofo be ware ne ba na wakase mbetimi abobra akwani se ne be ya echine bi enkoye se wono wa wumienu miensa na wogya wafe hwe esu no ene obra otimi na ntima abrabo no nyede enkoso nti wadwe o sa firi asa wo san wo so a enkura bem ji wontimi san anasa wo be san na wo de enkura no so abeto ahofo no so nti be me bia anasa ene bia anasa eje bia epe obia otimi se ne ni da form na mse di wakofa benyi no mse ho no ano de nkakra na be ma no so wasesa nti ho no no na achi wo no mu nti no oba no enye den wasesa nti onye den mse san na so nya amutre on san mo hompai san hompai boni bi o se be dase ne o de modu ejo so ache na adwen anti Kristo so ache na adwen na wonim de bia se misika no me se be nyansa ni ba ko futiri ndi be se pie esi mountain so ye ko ti dia do fo so e woka enti enyuma fidi ni free ase tweme ye pia bontia ko ti dia do fo woka ye ba ye beto adwumadi ne so tweme Mr. Jennifer asema de dwa wadwen kire wo ho ne sen okay kakro me ka che menwa ba ne se mpanyi fo se ye kwa aware a ye misa o papa ye panyi nti anonim de woka because bema obe waro ano ye amrobe wom so wa confess ya tro de but you don't know really in him say weja na unyaya one ha wo so weja yo ba be kwa ko na ba ni bi akofra na no so be ye bia what are you going to do so me de me imagine shire kakra mde be ma minu aba ne say ontie de ne papa ye ka no keeping the fingers closed no more mpaye e bi kwa nyam be ye obi foforo kra ma na ebe bro no so nti won de ontie because mpanyfo mi o ma no say omunti aware ase anase omunti ne so kwa asa no mbeka no omunim de mpa che say de mpanyfo ka o ma so bi say ni friend beto wa born na 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 ejine bi so nti wontie de papa ye ka che na nim say otie be bo am me da asminu aba bro say Efrem odina yeboa eno yeboa na be bacha asem wadwen kire ho wadwen kire na se wo so wa wajadi a wontra no wonya nware no to wontra no
on trying if say was what we jack on no or trying on na fi or pretending no worry ni wi na fi or that see man so be day oh that's all one that Crawford they say obetimi na kasa dey obetimi etu me that's me mo akwa ba Bagam TV media twin Abrabo eso na ye be kono na discuss ababa wo bi email or the buy a wo ka kire ye say o shia be me be opeso ware no na be ma na opeso ware no no de ne ko chia ne papa ne say ompini onko bisa papa na ma papa ne ko chima oso ko Ghana holidays o ko ye no akonfom be wia no e woni fie no na abrantie ne ka ho enam so e ma baba wa no so etu anamo ko abrantie ne ho e ko bisa na asem ni mu no ko bisa na abrantie no so ditun se ye no kwasem se asema papa ne ka no kure wu mu no eno ano no ba se die wafa Kristo wafa ebrade enti no wasesa isa baba wa no wo hu de wonye obusa se ontie ne papa asem so onya abrantie ne manenko ne do so akodi ni honum ana se onye den ene eti aye dwendwen ho antikusi kire na adwen eje osusu kire na adwen pie monte so kohwe adofo so de omo so ewoka ya samba studio ha sei na mame ensign company fu na me nkobusa omo afutu a omo wo ma baba awa ne mrantie a omo hwe isisi ye bia ne ase atu baba awa no so ene ne papa no efu eje antikusi mame sha se free ho no ye ko tie de nkofo so ewoka wo abontin na me pese utu ababa awa no efo uwia no otu papa no so fo ko se sei papa no so ompene e ma baba awa no enware abrantie no ababa awa no se sei odo ne papa ne do so akodi abrantie wo na adwen aye ne ntanta obisa se onye dey afutu be na de be ma baba awa no uwie so na otu papa no fo ama no afutu a de be ma baba awa ne se asmo papa ka no ese oti wo do de ntimi kodi kronfo wo sa kronfo te se beifo ade a okrofofo ade se de besi ahyew afa no te se de beifo akuba se de besi ahyew afa no ti nipa kronfo de wo ko papa ka cho so ko holidays ama kronfo wa wabu se nipa no ade ato no to do de tim ko di be ma kronfo mu because ni nipa obetima sesa kronfo pa o twetwe o Ghana o me duro bro chesesa sama ne yeyi enti wonyi o me do akodiri no firi ho ni wonya botere na wonti do be ka no so wo no hwe be ma foforo we mboa no na angafe na kobo we hu mpaye amana sesa koso du a ni pesu atinimu enti hu nya se obema ne papa na kasa bre ne ho no ne papa na konya problem bia wonya chire di kra no twitwa so na papa no so de betimi ka kira na se we mitimi ka so nya botere because wono nko de kromfo na be fi kromfo ni je kromfo ni enti no papa na se ma woka no bebe o gina na wa na onyina me fo papa no so se mo ba ne fa ni pakro no kromfo ne mbefi wonti mi change enti me maso kakra me wa e de ma papa no se wonyina bebe o gina na mo ko na chisa ne ba mo fa be ma no e ma the family because o ye kromfo ni pakro fo de engine ni me da si maso kakra me wa aje rusi na wo shwe e wo scam da se odo ye adwuma chese e kata bibia so odo ekata bibia so say ababa awa no won somintia na papa na asem no ana say onko ware on somintia na papa na asem say na papa nya abotre ni papa nya abotre onya abotre e say kromfo ni ebia Ghana wia ni bona we nya kromfo papa nkonka cause papa no ni proof bia on say te say ko bisa no ere waka no kre ti say bia Ghana wia na hye na adwini ma ko di obi echi na onu no ho say okoye sa de ni mpo e na wa ba say oba de say for masesa na wane wo nwran bebre so ba konko abonten nwran e korehwe ne ba obi ani je nti wa ba se wasesa nti odo ho asem de mu odu nti nyina nya abutre na ma papa nya abutre e ba so nya abutre awale e kwan wa odo so mu odu engusi da ben ni enhwehwem enche ni enwura honhom mu ni embompai adigisi siri nti onya abutre engusi da ben o ya eyemra bibie mu otwen so this is also staying for 6 months upon for 6 months in camp. Now when you say 6 months no fan ka ho. Oba na mu say oye krofo no. Say be say the antikrisi kai no. Say e bi wo no ma e wo moja mu. E bi wo so a e ti bi na ma no ku e koye sa. Na de wo moja nu mu a. Wonyini so wo so ba ne abusafo ne hwe no de bete. Ska e wo moja me fe bi ti say awosu. We nya chronic sin just to aso ye bi de bia na ye no aye no su. Na ti ni mu. Ba wa so we jai. Ono na si wajaye wo. Ono si wajaye na wo. So we jai.
obi osesa no kasa me na masesa we wa chere no what do you mean that so the also won train no munya to pass no fo mo ni hwe no anti Christy busuafo show samri me pa cho futu be na de be ma branch ne maba wo mosiso a omo so ebeso mo ware tu omo fo mani me ano ene me man to mo krum aso kofa obi di be fie o ma me ana o papa ana o nua kra na ana nete no o ka kire wo se di pa o na be fie ne ne nye ne ho a e wo se wutie obi ho ha obeka cho se ade se ntira mu amani nyina obi so nka obeka cho stress na ni nyina ho eno no ma bufu se bia akohu obi na odo no na wo ma me na papa eni nyina ho na obubefu na ma wo no ma me na papa bi ayaka e bia na wonim ne wate ni de wo hu nti wo so nya bote na obusa no no kire wo mu a enya do nyina na wo se wo do bia na se otitihwe mu edo fu bia na akote ahwem se kro no da no ate ahwem se nipa no ba ibonsam bia no akodo no chese obi a chese na bra obonya bia o se mado no e bia da ye dofo enti munya botre na di nipa no be fie na obi tia wo na se nipa no enye ana na ni nye ne ho a e wo se wo tena se busa ma me papa e di nti na nipa no wo se wo ni nye ne ho mo kire mu na wo tena se a na nipa no se wo yi edobi akodini bia we firi mu so ne na da so ne na ye na wo twitwa do ni nyina so se wo nya botre na wo tie na yi ho firi ne ma bi mu ti kakra beti maka kire me okromu a eni mi nua no keto mo okromu a de beti maka kire mo ansa munya botre na mo to mo bo ase eja osi na efutu be na de be ma mranche ne baba wo mo show sisi yo skam na ase mranche a ene emaba wa wo mo chie me mesre se pia isu a ede na didi ehia pa na se su no anko ya de kakra bi aba ko etimi se wo wi ase nyina ebi se wakofa dini bi aiden abata ho tini meka se epie komontena momyende su papa edi chese ebi wo ho a esu ebeni da ne dini ni kro ne china woni ni bawa ne wo akohia no ebi ni ebi so ye ni nyamfo kama ye de wa befie akoye nsem bebre ti mesele mo se ye nyina mo mode yenyi efindwuma nyina ntungu ye nyina ye ntwemben menyu aba wo so nya abotre pa ofisa wale de ne kwan wa 29 was ekode ekekako na enko bebre na twen ewurade na koso abompai ye hwede nyame be ye kakra hwehwemu ye ma hwehwemu no monye dupa ye Jose pedase anti Christy akasa Jose so akasa epie montin kotiria do force e woka unzo skani aseme kasa no mabuto kakra asem no abomeso mini aba wuti me o menka asem nchiro sebi 29 years when you but only biasa and am penyin so say ade a penyin ti ho no ma obehu ni free achichi no akora wudina bronsan e to aso 10 kura na entinka woni me be ya adwen a nyanto boase na eno papa ntena se me ye sure say oyo gidi ni we say baba wa 29 years no timi akura ho sa akosi sa time die uyo jidi na no papa ntena se na no papa enkasa na monchi abrantie no emem ho efi se enke yeye e na on se san ye kura e no da so ye kronfo no kura na fa ne se oye kronfo unua be ma e na wotwe na beta ho na watimi asesa no kwan bi so me ma dwen na me kire no nti ebe ya uno papa ntena se na mondi nkomo na ma papa nte ase ese ye fa ne se oyewudini en ma ko hia no abontin en na mo pese mo twe ne ba Kristo na mo sesa mo eye possible because en pai botimi ade nyina yi enti eno papa enkasa papa me ye sure se wuti me sambi me de ahobrase ne ni die e pa wo cho me srewa en sadanse yem kotodwe egu form bo modin a na eja uno ba ne ntena se na mo ndwen ho na mo mfa kwan bi so na mo nhwa abrantie ye no ise odo ho asam die eye din eye e ma tie ne mabawa mutie mi na muntie mi yi na mene mo enkasa so yesi wiase de wudua no eno ana wutwa woto buo so ebo dan a esan ba wo awo so omo a wo fra twede ekosoro na wuhia wo mo no omo aso na wusane so a wo san hia wo mo eni se wo ba brabo bi na dwen ne hu se ekyina bi no sen ene be wiu e wo musa ahokyere wo honom nanso ahokyere wo hokyere wa eno nkyere se fetuo ene asekan ekogina
obi abre asam ne nimfifiri apɛ eso ne fa da kopɛ ɛfa de obi apre mfie eduonu anase eduasa ma yentu ye hofo ne yemi ye ninafo se school na wo kwa ahwese ne ko school no se adwuma bi no so na wo sua so a no ahwese mo sua adwuma no ne nya na mfosam atwe ye ko bra bi ma ehu hia na kire bi no akofa amane kese ne da beto yin so aha na mdu besi odomdom ye a da se ne e besi ye hia ma mo ni tia ade na